Hi you all, Assalamualaikum. So let's continue our lecture session. So kita still under topic 5, database transaction management. Dan saya sambung kita punya kelas lecture daripada previous lesson. So this is objective for our lesson. So kita continue sahaja. Okay, so let's discuss about recovery. Sebelum ni kita dah bincangkan tentang transaction. Okay, now kita tengok tentang recovery, which is kita tengok kat sini, transaction should be durable but we cannot prevent all sorts of failures. Of course kita punya transaction tu dia mesti orang kata kebal lah. Okay, kebal, tapi kita sometimes kita tak boleh nak elakkan daripada berlakunya kegagalan. So antara failures yang selalu berlaku semasa kita buat transaction adalah, antaranya adalah system crashes, power failures, disk crashes, user mistakes, sabotage and also natural disasters. So untuk prevent kita punya failures ini daripada berlaku, kita ada beberapa langkah yang kita boleh ambil. Antaranya, kita memilih reliable OS untuk kita punya database, and then kita set certain security kepada database kita. And then dari segi power failures, kita boleh gunakan UPS and search protectors, and also kita boleh gunakan konsep ini konsep lah RAID arrays, redundant array of inexpensive disk or drive dan sebagainya. So ini antara apa dia langkah-langkah pencegahan yang kita boleh buat bagi mengelakkan transaction kita fail lah. Okay, so the transaction log. Okay, so ini juga adalah salah satu prevention, bukan prevention lah, dia lebih kepada recovery. Sebenarnya kita nak recover apabila transaction kita fail. Okay, so the transaction log records the details of all transactions. So ini yang sangat penting, because kita akan guna balik kita punya transaction log untuk keep track kat mana kita dah transaction kita yang dah fail dan kita nak buat recover yang apa. So antara apa yang ada dalam transaction log adalah yang inilah, any changes the transaction makes to the database, bagaimana undo changes itu berlaku, dan when the transaction complete and how. Okay, so the log ni dia merupakan satu data ataupun senarai data yang disimpan secara permanen dalam disk, dan dia adalah kita boleh capai dia lah. Okay, because they're not in memory. So if the system crash, it is preserved. And write ahead log rule, the entry in the log must be made before commit processing can complete. So kita kena tahu tentang commit and rollback command sebelum kita tengok kepada transaction log. Okay, so next, system failures. System failures means all running transaction are affected, sama ada dari segi software crash ataupun power failures. So the physical media disks are not damaged. At various time, a DTMNisa takes a checkpoint. So pada masa checkpoint ni, all committed transaction are returned to disk. A record is made on disk of the transaction that are currently running. Okay, sebab tu bila kita buka kita punya transaction log, kita akan nampak satu yang dikatakan sebagai checkpoint. Checkpoint ini dia akan ambil kira start daripada all committed transaction are returned to disk. Bila kita commit the transaction, and then selepas itu ada berlaku system failure, so dia akan log, kita akan keep track daripada checkpoint yang last kita commit tu, untuk keep track balik apa dia transaction yang dah selesai ataupun yang masih lagi sedang running dan sebagainya. Okay, so let's look at this diagram. Saya ada satu diagram kat sini untuk tunjukkan macam mana kita punya checkpoint dan sistem berlaku sistem failure, apa yang kita perlu tengok balik. Okay, so let's say untuk diagram ni saya ada 5 transaction here. I have T1, T2, T3, T4 and T5. So ini T ini mewakili transaction. Okay, and then last checkpoint saya dekat sini. Maksudnya last saya commit saya punya data adalah pada sini lah, pada last checkpoint. And then semasa transaction berlaku seterusnya sehinggalah berlakunya satu yang dikatakan system failure pada keadaan sini. Pada masa ini berlaku system failure. So kita tengok any transaction that was running at the time of failure needs to be undone and restarted. Okay, so any transaction that committed since the last checkpoint need to be redone. Okay, so maksudnya ada dua situasi di sini. Satu situasi, kalau transaction itu masih lagi running semasa failure berlaku, semasa sistem failure berlaku,
dia perlu kita restart semula ataupun kita buat again, kita restart again ya. And then situasi yang kedua, kalau kata transaction itu committed, okay, since the last checkpoint, maksudnya sebelum system failure dia dah committed, so transaction itu need to be redone, diselesaikan ataupun kita finish the task. Okay, kalau tengok kepada transaction ini, agak-agak you boleh agak tak mana satu transaction yang kena redo dan mana satu yang kena restarted semula. Agak-agak yang mana? Kalau nampak kat sini T1 ni macam tak ada kena-mengena, because last kita checkpoint masa kita commit tu dia dah selesai dah. Okay, so sekarang ni yang terlibat adalah T2, T3, T4 dan T5. T2 dia bermula daripada sini, maksudnya bila kita commit datanya separuh dah disimpan, tapi dia running lagi dan semasa sistem failure dia dah complete. T3 dia start sebelum kita dia start di awal ataupun semasa kita commit dia dah separuh dah jalan, tapi masa sistem failure dia masih lagi belum habis. T4 kita start selepas kita commit, so tak ada data yang telah disimpan, tetapi dia tamat sebelum sistem failure. T5 start selepas kita commit, tiada data disimpan untuk T5, dan semasa sistem failure dia masih lagi belum selesai. Okay, kita tengok one by one. Okay, transaction of type T1 need no recovery, so tak perlu recovery untuk T1. T2 transaction of, okay, now kita tengok transaction of type T3 or T5, T3 dan T5, which is dua-dua ni sampai pada system failure, need to be undone and restarted. Sebabnya dia belum selesai semasa system failure, dia belum selesai. Walaupun T3 ni dah commit sebahagian data dia, tapi dia belum selesai semasa system failure. Jadi yang ini kita perlu undo the process dan restart semula T3 dan T5. Transaction of type T2 and T4, T2 dan T4, dua-dua ini semasa system failure dia dah commit. Okay, dia dah commit, so dia kena redone, maksudnya selesaikan mana yang belum selesai. Itu sahaja untuk T2 dan T4. Okay, so kalau tengok dekat sini undo and redo. Okay, so kalau undo maksudnya tugasan itu ataupun transaction itu masih lagi belum selesai and need to be restarted. Kalau redo, continue to finish the task. So kalau untuk bagi jelas, saya ada satu algoritma kat sini. Okay, algoritma yang ini digunakan untuk tentukan sama ada transaction itu perlu jadi undo ataupun redo. Okay, so tengok pada algoritma ini, if a begin transaction entry is found for T, add T to undo. Is a commit entry is found for T, move T from undo to redo. Okay, untuk nak bagi lebih faham, kita boleh tengok pada contoh. Okay, if a begin transaction entry is found for T, add T to undo. Okay, tengok di sini ya. Okay, pada masa ini, okay, ini adalah kita punya checkpoint. Kita punya last checkpoint kita dekat sini. So active transaction sekarang T2 dan T3. Okay, T2 dan T3. So dia kata kat sini, if a begin transaction entry is found for T. So maksudnya T2 dengan T3 dah ada begin transaction kan? Dah ada begin transaction. So dua-dua ini akan ditambah kepada undo. So undo adalah T2 dan T3. Okay, and then bila next masa bergerak sehingga dia jumpa T4, pada masa ini T4 begins. So bila dia jumpa begins transaction, T4 ni juga dia akan masuk kepada undo. So sekarang ada 3 transaction yang berada pada kategori undo, T2, T3 dan T4. Okay, and then next dia jumpa pula T5. Okay, and then T5 begins. Bila T5 begins transaction, so transaction itu akan dimasukkan juga kepada kategori undo. So T5 sekarang berada pada kategori undo. Next kita jumpa T2 dah selesai ataupun T2 commits. So bila if commit entry, so move T from undo to redo. So now
T2 dah commit, so move T2 kepada redo. So T2 sekarang tukar status kepada redo. Next kita jumpa pula T4. T4 commits. So bila T4 commits, kita akan move T4 to redo. So T4 pula akan masuk kategori kepada redo. Okay, boleh faham? So sekarang kita dapat kategorikan redo adalah T2 dan T4, which is redo maksudnya dia kena finishkan tugas yang masih belum selesai. Okay, buat semula sehingga selesai. T3 and T5 pada kategori ataupun status undo. Undo maksudnya dia akan patah balik kepada starting point dan buat semula lah. Okay, sebabnya failure berlaku semasa dia masih lagi belum commit. T3 dan T5 belum commit dan failure berlaku. Jadi dia kena undo, ulang semula proses tu daripada begin transaction. Okay, so forwards and backwards. Okay, so bila ada undo dengan redo tu, kita tengok sebenarnya kita tengok kepada konsep backwards and forward recovery. Okay, backwards recovery, we need to undo some transaction. Working backwards through the log, we undo any operation by a transaction on the undo list, and this returns the database to a consistent state. Kita patah balik kepada keadaan yang asal sebelum dia transaction itu dilaksanakan. Okay, forward recovery, some transaction needs to be redone. Working forwards through the log, we redo any operation by a transaction on the redo list. This brings the database up to date. Redo maksudnya kita selesaikan semua ataupun buat semula tugas-tugas yang pending tersebut. Okay, media failures. Okay, kita tengok kepada media failures are not to server, only information since the last checkpoint is affected. This can be recovered from the transaction log. And media failures ni sometimes refers to this crash are more serious. Sometimes media failures ni kita tak boleh nak buat apalah. Okay, the data stored to disk is damaged. Kebanyakan media failures berlaku apabila data pada disk itu damaged, and the transaction log itself may be damaged. Okay, that's why sometimes we have to do some sort of backups. Backups are needed to recover from media failure. So the transaction log and entire contents of the database is returned to secondary storage. So normally kita akan buat backup pada hard disk, external hard disk, ataupun kita burn ke dalam CD dan sebagainya. Time consuming and often requires downtime. So backup frequency, berapa kerap kita nak buat kita punya backup. Frequent enough that little information is lost. Not so frequent as to cause problems. And sometimes kalau database yang memang real application, dia buat every day ataupun normally pada malam lah. Normally DBAs akan buat backup pada waktu malam. Okay, recovery from media failure, restore the database from the last backup. Kita akan guna semula transaction log to redo any changes made since the last backup. So, and if the transaction log is damaged, you can't do step 2. So, store the log on a separate physical device to database. The risk of losing both is then reduced. Ini lebih kepada macam mana kita nak buat recovery from media failure. Kita tak fokus detail kepada recovery. Kita cukup tahu macam mana satu transaction kita nak buat recovery kepada kita punya transaction yang tadilah. Okay, so untuk yang ini sampai sini dulu. Saya sambung seterusnya pada next video. Okay, bye.